Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Eh bien, c'est de plus en plus tôt, il est 9h22 et le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude, depuis sa papamobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Vous le voyez, il salue maintenant ses collaborateurs et tout de suite après, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dites des affranchis. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisaient parler. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, arose and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he spoke. And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Fixando nele os olhos, todos os membros do sinédrio viram seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavra do Senhor. قراءة من كتاب أعمال الرسل. وكان استفانوس وقد امتلأ من النعمة والقوة يأتي بأعاجيب وآيات مبينة في الشعب. فقام أناس من المجمع المعروف بمجمع المعتقين وأخذوا يجادلون استفانوس، فلم يستطيعوا أن يقاوموا ما في كلامه من الحكمة والروح. فحدق إليه كل من كان في المجلس من أعضاء، فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك. كلام الرب. Z Księgi Dziejów Apostolskich. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenajczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Oto Słowo Boże. Chers frères et sœurs, bonjour. À travers le livre des Actes des Apôtres, nous continuons à suivre un voyage, le chemin de l'Évangile dans le monde. Saint Luc, avec beaucoup de réalisme, montre à la fois la fécondité de ce voyage que l'émergence de certains problèmes au sein de la communauté chrétienne. Il y a eu toujours des problèmes dès le début. Comment harmoniser les différences, par exemple, qui cohabitent à son intérieur sans qu'il y ait des contrastes ou des scissions, des séparations? La communauté accueillait non seulement les Juifs, mais aussi les Grecs, c'est-à-dire des gens qui venaient de la diaspora. Ce n'étaient pas des Juifs, avec culture et sensibilité propres, avec même une autre religion. Et aujourd'hui, nous les appelons les païens. Mais ces gens-là étaient accueillis. Cette coexistence détermine des équilibres fragiles, précaires, et face aux difficultés, arrive la zizanie, les mauvaises herbes. Et quelle est la
la pire des zizanies qui peut détruire la communauté, eh bien le murmure, la zizanie des bavardages. Les Grecs murmurent pour le manque d'attention de la communauté envers leurs veuves. Les apôtres commencent un procès de discernement qui consiste à bien considérer les difficultés et chercher ensemble des solutions. Ils trouvent un moyen en divisant, en partageant les différentes tâches pour une croissance sereine de tout le corps ecclésial et pour éviter de négliger à la fois donc l'évangile et le soin des membres les plus pauvres. Les apôtres sont de plus en plus conscients que leur vocation principale est de la prière et prêcher la parole de Dieu. Les deux. Prier et annoncer l'Évangile. Et ils résolvent la question en établissant un noyau de 7 hommes de bonne réputation, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, qui, après avoir reçu l'imposition des mains, s'occuperont du service des cantines. Ces diacres ont été créés pour cela, pour le service. Le diacre dans l'Église, ce n'est pas un prêtre de deuxième catégorie. Non, non, c'est autre chose. Le diacre, ce n'est pas pour l'autel, il est là pour le service. C'est le gardien du service dans l'Église. Et si un diacre aime trop aller à l'autel, eh bien il se trompe. Ce n'est pas sa mission. Et les apôtres créent les diacres donc. Cette harmonie entre service et la parole et service à la charité représente le levain qui fait croître le corps ecclésial. Et crée 7 diacres. Et parmi les 7 diacres se distinguent tout particulièrement Étienne et Philippe. Étienne évangélise avec force et paresse, mais sa parole rencontre la résistance les plus obstinée. Et puisqu'il n'a pas d'autre moyen pour le faire désister de ses propos, eh bien, ils font quoi, ces adversaires? Ils choisissent la solution la plus mesquine pour anéantir un être humain, c'est-à-dire la calomnie ou le faux témoignage. Et nous savons que la calomnie tue toujours. Ce cancer diabolique de la calomnie, qui naît de la volonté de détruire la réputation d'une personne, attaque également le reste du corps ecclésial. Et il nuit énormément lorsque, pour des raisons mesquines ou pour couvrir ses propres manquements, on se coalise pour nuire à quelqu'un. Conduit dans le Sanhédrin, il est accusé par des faux témoins. Il avait fait la même chose avec Jésus et ils font la même chose avec tous les martyrs, des faux témoins, de la calomnie. Étienne proclame une relecture de l'histoire sacrée centrée sur le Christ pour se défendre. C'est la Pâque de Jésus, mort et ressuscité, est la clé de toute l'histoire de l'Alliance. Face à cette surabondance du don divin, Étienne, avec courage, dénonce l'hypocrisie avec laquelle les prophètes et le Christ lui-même ont été traités. Et il leur rappelle l'histoire
Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et assassiner. Il ne va pas par de petits chemins, il parle clairement, il dit la vérité. Cela provoque la réaction violente des auditeurs et Étienne est condamné à mort. Il est condamné à la lapidation. Mais il manifeste la véritable étoffe du disciple du Christ. Il ne cherche pas des échappatoires, il ne fait pas appel à des personnalités qui pourraient le sauver, mais il remet sa vie entre les mains du Seigneur. Et la prière d'Étienne est très belle. À ce moment-là, Seigneur reçois mon esprit. Étienne, mort en fils de Dieu, en pardonnant, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Ces paroles de Étienne nous apprennent que ce ne sont pas les bons discours qui révèlent notre identité d'enfant de Dieu, mais seulement l'abandon de sa propre vie entre les mains du Père et le pardon pour ceux qui nous ont offensés. Eh bien, tout cela nous fait voir la qualité de notre foi. L'Église d'aujourd'hui est riche de martyrs. Il y a plus de martyrs qu'à l'époque du début de l'Église. Il y a des martyrs partout. L'Église est irriguée par leur sang, qui est la sémence de nouveaux chrétiens, et assure la croissance et la fécondité du peuple de Dieu. Les martyrs ne sont pas des figurines, mais des hommes et des femmes en chair et os, et comme dit l'Apocalypse, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Ils sont les vrais vainqueurs. Demandons aussi, nous aussi au Seigneur, qu'en regardant les martyrs de hier et d'aujourd'hui, nous puissions apprendre à vivre une vie pleine, en accueillant le martyr de la fidélité quotidienne à l'Évangile et de la conformation au Christ. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, poursuivant l'étude des actes des apôtres, nous découvrons les difficultés que rencontrent les premières communautés qui accueillent des personnes aux cultures et sensibilités différentes. Les tensions et les murmures apparaissent, les uns s'estimant désavantagés par rapport aux autres. Les apôtres prennent alors davantage conscience de leur rôle de prédicateurs de la parole. Ils désignent des diacres chargés d'être plus attentifs au service de la charité, un partage et un équilibre qui seront d'une grande fécondité pour l'Église. Parmi ces diacres, Étienne est celui qui rencontre le plus d'opposition. Ses adversaires ne trouvent d'autre moyen de le faire taire que ceux de la calomnie et du faux témoignage. Un cancer diabolique qui atteint aussi parfois le corps de l'Église lorsqu'il s'agit de salir quelqu'un qui gêne. Devant ses juges, Étienne dénonce l'hypocrisie avec laquelle les prophètes et le Christ lui-même ont été traités par ceux dont ils sont les héritiers. Condamné à mort, Étienne ne cherche pas à fuir, mais il s'abandonne entre les mains du Père en pardonnant.
Premier martyr, Étienne devient un autre Christ, un homme que l'Esprit Saint rend semblable à Jésus, capable de témoigner de l'amour de Dieu jusqu'à la fin. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i francofoni, in particolare i pellegrini della diocesi di Tournai, accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Guy Harpigny. Stefano ci insegna che non solo i bei discorsi a rivelare la nostra identità di figlio di Dio, ma l'abbandono della nostra vita nelle mani del Padre e il perdono delle offese ricevute. Chiediamo al Signore di imparare a vivere una vita piena, accettando il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e la configurazione a Cristo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins du diocèse de Tournai, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Guy Harpigny. » Saint Étienne nous enseigne que ce ne sont pas les beaux discours qui révèlent notre identité de fils de Dieu, mais l'abandon de notre vie dans les mains du Père et le pardon des offenses. Demandons au Seigneur de pouvoir apprendre à vivre une vie pleine, acceptant le martyre de la fidélité quotidienne à l'Évangile et la configuration au Christ. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Acts of the Apostles, we continue to follow the spread of the gospel throughout the world. In the early Christian community, some complained that their widows were being neglected in the distribution of bread. The apostles, aware of their principal calling to preach the word of God, discerned a solution to maintain the harmony between the service of the word and service to the poor. They instituted 7 men on whom they imposed hands to carry out works of charity. One of these 7 deacons, Stephen, proclaimed Christ's paschal mystery as the key to the whole history of the covenant. But his words met with resistance. Yet, even when condemned to death, Stephen entrusted his life into the Lord's hands and forgave his adversaries. The actions of this first martyr teach us that our identity as God's children consists in abandoning ourselves to the Father and forgiving those who offend us. Let us ask the Lord that, by contemplating the martyrs of the past and present, we may live a full life accepting the martyrdom of daily fidelity to the gospel and conformity to Christ. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Malta, Norvegia, Kenya, Australia, Isole Marianne, Cina, Indonesia, Malaysia, Singapore, Sri Lanka e Stati Uniti d'America. Particolare saluto i 9 seminaristi del venerabile collegio inglese all'inizio della loro formazione sacerdotale qui a Roma. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace
del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Scotland, Denmark, Malta, Norway, Kenya, Australia, Mariana Islands, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, and the United States of America. In a particular way, my greeting goes to the new seminarians of the Venerable English College as they begin their priestly formation here in Rome. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Apostelgeschichte berichtet der heilige Lukas von Schwierigkeiten innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Es gibt Klagen, weil ein Teil der Witwen bei der Versorgung übersehen wurde. Die Apostel sind sich ihrer vorrangigen Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums bewusst und lösen dieses Problem, indem sie 7 Männer einsetzen, die sich als Diakone der Fürsorge der Armen widmen sollen. Dieses Zusammenspiel zwischen dem Dienst des Wortes und dem Dienst der Nächstenliebe stellt den Sauerteig dar, der die Kirche wachsen lässt. Unter den Diakonen sticht der heilige Stephanus hervor. Er evangelisiert kraftvoll und wird dafür verleumdet. Vor Gericht legt er vorbehaltlos Zeugnis für Christus ab, die Mitte der ganzen Heilsgeschichte. Bei seiner Steinigung zeugt Stephanus von dem Stoff, aus dem ein Jünger Christi gemacht ist. Er legt sein Leben in die Hände Gottes und verzeiht seinen Peinigern. So ist Stephanus durch den Heiligen Geist Christus ganz gleich geworden. Auch heute ist die Kirche reich an Märtyrern, die der Same neuer Christen sind. Die Märtyrer sind die wahren Sieger, da sie den Sauerstoff des Reiches Gottes eingeatmet haben und ihn in die Welt gebracht haben, damit die Menschen zum wahren Leben gelangen. Saluto di cuore i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Preghiamo perché seguendo l'esempio di Santo Stefano possiamo far risplendere agli uomini, tramite la nostra testimonianza di fede e di carità, la bellezza del volto di Cristo. Herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Bitten wir darum, dass wir nach dem Vorbild des heiligen Stephanus durch unser Zeugnis des Glaubens und der Liebe den Menschen die Schönheit des Antlitzes Christi aufstrahlen lassen können. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración, y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas. Y nació así el ministerio de los diáconos, que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la Iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos, entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El tribunal decretó su muerte y como otro Cristo, Esteban la afrontó, abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos saludo a los miembros de Renova presentes en Roma durante esta semana para presentar sus trabajos en los dicasterios. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para poder dar la vida cotidianamente, testimoniando hasta el final el amor de Dios con plena libertad y sin miedo, como lo han hecho tantos mártires en la historia y lo siguen haciendo tantos hermanos nuestros todavía hoy. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com a sua... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos adolescentes, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Os Atos dos Apóstolos nos mostram como a irradiação do Evangelho pelo mundo não foi isenta de contradições. A Igreja nascente acolhia no seu seio fiéis provenientes da cultura judia, mas também de cultura grega. Esses últimos começaram a se lamentar,
pois sentiam que as viúvas do seu grupo eram preteridas nos cuidados a elas prestados pela comunidade. Então, os apóstolos, cientes de que a sua missão principal era de pregar a palavra de Deus, após um processo de discernimento, decidem escolher 7 homens para o serviço da caridade. Dentre estes 7 diáconos, destacavam-se Estevão e Filipe. Estevão, em particular, se dedicara à evangelização com força e audácia. Acaba sendo caluniado por um grupo de adversários e levado ao Sinédrio, o Conselho dos Anciãos, dá testemunho da fé em Cristo e é condenado à lapidação. O seu martírio, o primeiro de um discípulo de Jesus, nos ensina que a identidade de Filho de Deus é revelada não por belos discursos, mas pelo abandono nas mãos do Pai e o perdão a quem nos ofende. Con grande affetto saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i brasiliani di Avaré e Salvador, Cachoeira Paulista, come pure i sacerdoti della Sociedade dos Roseleitos de Cristo e i fedeli della diocesi di Coxim, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Antonino Migliore. Auguro a ciascuno la grazia di rimanere fedele a Cristo Gesù, come ci hanno insegnato i martiri. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Grazie. Com grande afeto, saúdo os peregrinos de língua portuguesa e, de modo particular, os brasileiros de Avaré, Salvador, Cachoeira Paulista, bem como os sacerdotes da Sociedade dos Joseleitos de Cristo e os fiéis da Diocese de Coxim, acompanhados pelo seu bispo, D. Antonino Migliore. Desejo a todos a graça de permanecer fiéis a Cristo Jesus, como nos ensinaram os mártires. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من خلال كتاب أعمال الرسل نتابع اتباعنا لمسيرة الإنجيل في العالم. يظهر القديس لوقا وبواقعية كبيرة إن كان خصوبة هذه الرحلة وإما قيام بعض المشاكل في داخل الجماعة المسيحية. كيف يمكننا أن نوازن بين الاختلافات التي تتعايش في داخلها بدون أن تحصل نزاعات وانشقاقات؟ لم تكن الجماعة تستقبل اليهود وحسب، وإنما اليونانيون أيضا والأشخاص القادمين من الشتات مع ثقافاتهم وتقاليدهم. هذا التعايش يحدد توازنا هشا وغير ثابت، وإزاء الصعوبات يظهر ذؤان التذمر، وبالتالي كان اليونانيون يتذمرون بسبب إهمال الجماعة تجاه أراملهم. كيف تصرف الرسل أمام هذه المشكلة؟ لقد كان الرسل يدركون على الدوام أن دعوتهم الأساسية هي إعلان كلمة الله، وقد حلوا المشكلة إذ أنشأوا مجموعة من 7 رجال لهم سمعة طيبة ممتلئين من الروح والحكمة لكي يهتموا بخدمة الموائد. من بين هؤلاء الشمامسة 7 تميز بشكل خاص استيفانوس وفيليبوس. بشر استيفانوس بالقوة والحق،
ولكن كلمته واجهت مقاومة عنيدة، وإذ لم يجد أعداؤه الأسلوب لإيقافه اختاروا الحل الأحقر لتدمير كائن بشري، الافتراء أو شهادة الزور. وإذ سيق إلى المجلس وتم اتهامه من قبل شهود زور، أعاد استيفانوس قراءة التاريخ المقدس الذي يتركز في المسيح، وأدان في هذا السياق الرياء الذي تم من خلاله التعامل مع الأنبياء والمسيح، وقال: أيا من الأنبياء لم يضطهده أباؤكم فقد قتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار، وله أصبحتم أنتم الآن خونة وقتلا. هذا الأمر سبب ردة فعل عنيفة في السامعين، وحكم على استيفانوس بالرجم، ولكنه أظهر المعدن الحقيقي لتلميذ المسيح. لم يبحث عن مهرب ولم يستجر بشخصيات يمكنها إنقاذه، بل وضع حياته بين يدي الرب ومات غافرا كابن لله. يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة. تعلمنا كلمات استيفانوس هذه أن ليست الخطابات الجميلة هي التي تظهر هويتنا كأبناء لله، وإنما فقط تسليم حياتنا بين يدي الآب والمغفرة للذين يسيئون إلينا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنطلب نحن أيضا من الرب إذ ننظر إلى شهداء اليوم والأمس أن نتعلم عيش حياة كاملة، وننقل استشهاد الأمانة اليومية للإنجيل وللتشبه بالمسيح. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare alla delegazione Studenti Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, i martiri sono quegli uomini e quelle donne fedeli alla forza mite dell'amore, alla voce dello Spirito Santo, che nella vita di ogni giorno cercano di aiutare i fratelli e di amare Dio senza riserve. Essi ci insegnano che con la forza dell'amore, con la mitezza, si può lottare contro la prepotenza, la violenza, la guerra e si può realizzare con pazienza la pace. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بوفد الطلاب القادمين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الشهداء هم أولئك الرجال والنساء الأمناء لقوة الحب الوديع وصوت الروح القدس، والذين يسعون في حياتهم اليومية لمساعدة الإخوة ومحبة الله بدون تحفظات. هم يعلموننا أنه بإمكاننا أن نجاهد بقوة المحبة والوداعة ضد التسلط والعنف والحرب، وأن نحقق السلام بصبر. ليبارككم الرب. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując z nim również nasze rodziny, przyjaciół, a szczególnie chorych i cierpiących, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Za pośrednictwem Księgi Dziejów Apostolskich nadal śledzimy drogę Ewangelii w świecie. Święty Łukasz ukazuje z wielkim realizmem zarówno owocność tej podróży, jak i pojawienie się pewnych problemów w łonie wspólnoty chrześcijańskiej. Mając ich świadomość, apostołowie rozpoczynają proces rozeznania i poszukiwania rozwiązań. Pierwszym krokiem było rozdzielenie zadań, tak aby w obrębie ciała kościelnego mógł mieć miejsce spokojny rozwój i by nie zaniedbać zarówno głoszenia Ewangelii, jak i troski o najuboższych członków. Sami koncentrują się na głoszeniu Słowa Bożego, zaś do posługi potrzebującym wyznaczają 7 mężów, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości.
Wśród tych 7 diakonów wyróżniają się szczególnie Szczepan i Filip. Ewangelizacyjna działalność Szczepana napotyka najbardziej zawzięty opór, do tego stopnia, że jego przeciwnicy uciekają się do oszczerstwa i fałszywego świadectwa, aby oskarżyć go przed Sanhedrynem. Przy tej okazji Szczepan głosi nową interpretację historii zbawienia skoncentrowanej na Chrystusie. Pascha Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, jest kluczem całej historii przymierza. Szczepan potępia obłudę, z jaką traktowani byli prorocy i sam Chrystus. Powoduje to gwałtowną reakcję słuchaczy, a Szczepan zostaje skazany na ukamienowanie. Nie szuka dróg ucieczki, nie odwołuje się do osób, które mogłyby go ocalić, ale składa swoje życie w ręce Pana, przebaczając swoim oprawcom: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Te słowa Szczepana uczą nas, że naszą tożsamość dzieci Bożych ujawniają nie tyle piękne słowa, ile powierzenie życia w ręce Ojca, przebaczenie tym, którzy nas obrażają i zdolność dodawania świadectwa o miłości Boga aż do końca. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, la storia della Chiesa sin dall'inizio è legata all'evangelizzazione attraverso la proclamazione della parola, la cura dei poveri e la testimonianza della fedeltà a Cristo fino al martirio. Chiediamo al Signore che anche noi possiamo vivere una vita piena, portando la testimonianza e accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e a Cristo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, historia Kościoła od samego początku jest związana z ewangelizacją przez głoszenie słowa, troskę o biednych i wierność Chrystusowi aż do męczeństwa. Prośmy Pana, abyśmy i my mogli żyć życiem pełnym, dając świadectwo i przyjmując męczeństwo codziennej wierności Ewangelii i Chrystusowi. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants aux chapitres généraux des missionnaires de la Sainte Famille, les religieuses de Saint Paul de Chartres, les religieuses missionnaires de Saint Pietro Claver, et je vous exhorte à vous ouvrir docilement au Saint-Esprit pour discerner de nouveaux chemins pour vivre vos charismes de fondation. Je salue les frères de la Sainte Famille, les membres de la famille carmélite et tous ceux qui participent au cours organisé par Rome International Séminaire 2019.
Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Di Ancona, Monsignor Spina, e di via Vigiarniello, l'Associazione Italiana Vittime della Violenza. Saint-Père salue l'association italienne des victimes de violences. I gruppi Sordan di Valdaggio e Noi Hontinon. Un pensiero Et particolare pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Venerdì prossimo Vendredi prochain, nous célébrerons la mémoire de Saint Vincent de Paul, fondateur et patron de toutes les associations de charité, que son exemple puisse nous être utile pour un service généreux ou plaider ceux qui sont dans le besoin. Pater noster, Ies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 10h30 où vous pourrez suivre en direct de Rome la messe pour les migrants et pour les réfugiés. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi au Vatican et Télépace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.